An balima HDTV lajɛbagaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa fo Mali kɔ kan. Ale ma ɲinɛ ani mɔgɔ belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn na talent fatɔ de b'ale la. Mais an bɛna to a yɛrɛ ma a bɛ kuma. Ne balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Ibrahim Jalo. Ibrahim Jalo. An bɛ fɛ ka dɔn Ibrahim Jalo in yɛrɛ mun de ye yɛrɛ don tayɛriya la fo ka kanu don e la? Bon ne ka tayɛriya kanu yɛrɛ de ne minɛ. C'est ne tun bɛ école de la. Ne ye tayɛriya daminɛ depuis 2007. Étant élève, moi j'étais le premier de ma classe. Mais tayɛriya yɛrɛ de kanu tun minɛ ne tun bɛ école chemin ka taa kalali de kɛ. Ka tugutugu bari dilan ka robe dilan ka di denmisɛnninw ma. A kanu yɛrɛ de tun bɛ ne la. Hali sini ni ne bila k'a fɔ ko ne ka baara wɛrɛ kɛ hali ka ne bila bureau kɔnɔ k'i bɛ ne sara hali $1,000,000 kalo la ne tɛ se tugun. Kalali in yɛrɛ de kanu bɛ ne la. J'ai l'amour ka kɛ tayɛri yɛrɛ a kanu yɛrɛ de bɛ ne la. Voilà. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ i bɛ ɲɛna a k'i jija a ka baara la. Mɔgɔ n'i kɛra fɛn fɛn ye i bɛ baara minɛ i k'i jija o la. Tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ka baara dɔn. A b'a ka baara dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Ala k'a jidi a bolo. Ala k'a ni mɔgɔ ɲumanw kanbɛn. Ala k'a nɔgɔ kun ɲɔgɔn na. Parce que waati bɛɛ i bɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se baara la yɛrɛ de. A bɛ se tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu a bɛ se. I bɛ couture a ye n'a ka couture a ka bɛɛ caman ye dugumala. Hali ni nana n'i ka badeni a ma i m'a fɔ ma donc a b'a kala ka d'a ma. Hali jinɛ hali ni bo kɛra bo ka bazin o bɛ kala ka d'a ma. Donc Firi bɛ n kɛ. N ka don kuma la n bɛ foli kɛ n lamɛnjama bɛɛ ye. Alhamdulilayi i bɛ couture kɔni vraiment a ye fɛn caman yira anw na. Bon an ka dugu in kɔnɔ yan nɔ sisan nɔ tayɛri ka ca mais a ɲuman man ca. Vraiment depuis ne kɔni donna i bɛ couture kɔnɔ alhamdulilayi ni modèle ɲumanw de bɛ ɲɔgɔn na mana taa fan o fan mɔgɔw bɛ n ɲininka jɔn b'i ka fini kala vraiment o ye ne yɛrɛ content. Ibrahim Jalo est-ce que tɔgɔ i kɛlen don ka tɔgɔ dɔ da i ka atelier la ou n'a sɔrɔ i bɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo? Non n tɛ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo mais n yɛrɛ ka atelier de la. Donc tɔgɔ bɛ n ka atelier la. I ka atelier tɔgɔ? Ne ka atelier tɔgɔ IB Couture. IB Couture. Mais munna e m'a kɛ Ibrahim Jalo Couture mais i ko IB Couture o IB Couture in hakilina nana e la cogo di? Bon IB Couture in hakilina ma bɔ yɔrɔ jan. N'i y'a jateminɛ Ibrahim yɛrɛ n'i bɛna Ibrahim sɛbɛn i b'a daminɛ I B de la RAHIM. Donc ne y'a n tɔgɔ abrégé ni Ibrahim yɛrɛ de IB. Donc o ka surun mɔgɔw bolo quoi et puis design b'a tɔgɔ la fɛnɛ. Voilà o la n y'a kɛ IB Couture. Donc IB Couture nana ten tɔ dɛ. Mais ne bɛ fɛ k'a dɔn e y'i ban ɔkɔli ma k'i ɲɛsin tayɛriya in ma mais est-ce que i y'a formation kɛ? Non ne ka atelier baara kɔni n terikɛ caman bɛ se ka témoignage kɛ parce que dɔw bɛ wuli k'a ɲini ne yɛrɛ kɔni bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin Ala ye ne sɔn tayɛriya bolo la ka sɔrɔ hali ne m'a déplacer a kama. Ouais. An bɛ sigi atelier daw la an bɛ baro kɛ n terikɛw de tun ye tailleur ye n bɛ sigi n bɛ baro k'u kɛrɛfɛ an bɛ thé min don kelen an bɛ sigi mun ka atelier da la a wulila baara cayara a bolo a ka parantiw bɛɛ bolila a ko i bɛ don o don e bɛ atelier in kɔnɔ yan nɔ don o don i bɛ thé wulila yan nɔ est-ce que e tɛ se ka ni ɔrɔbu in monter ne yan denmisɛnnin ɔrɔbu de kun don ne y'a monter dɔrɔn a ye ne apprécier et puis de fait que ne y'o ɔrɔbu yɛrɛ monter ne sɔnna n yɛrɛ donc kalali nacogo diyacogo filɛ ne ye dɔɔni non ne m'a kalan kɛ n m'a formation kɛ n m'a foyi kɛ ne sera la yɛrɛ de Ala yɛrɛ de n sɔn a la. Donc i sera la dɔn yɛrɛ de don quoi. Donc hali ma taa patron fɛ yen? Ma taa patron fɛ yen foyi mais i tɛ se ka foyi dɔn ka sɔrɔ fɛn dɔ ma yir'i la mais ne ka atelier daminɛ yɛrɛ base mɔgɔw de courage donna ani u bɛ fɛn dɔw yira n na mais espérance min yɛrɛ bɛ ne la bi ne yɛrɛ b'o dɔn o ka bon quoi mais design n'u yira n'a kɔnɔna na mais ma wuli ka taa n sigi ko n filɛ ne ka atelier kalan kɛ ma taa école la ma taa n sigi atelier kɔnɔ ma kalan mɔgɔ dɔw de ye courage donna kɛrɛnkɛrɛnnen la Mohamed Kulibali ne ka maître yɛrɛ don a tɔgɔ ko Vie an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo bi ale kɔni ale ye burodekɛla waraba ale yɛrɛ de courage donna la ka ne tintin yɛrɛ de n ka cɛ ne ɲɛ b'e la cogo min na courage min b'i la nin baara in kɔnɔna la i gɛrɛ a dɔnbaga ŋanaw la donc don dɔ la i bɛ kɛ fɛn dɔ ye mais alhamdulilayi ne ma kɛ fɛnba ye mais n kɛra fɛn dɔ ye kalali kɔnɔna Mali kɔnɔ bi. Bi ne nisɔndiyalenba de don alhamdulilayi ɲagalilenba de fana don i bɛ couture ni kuma diyara n da n b'a fɔ ne yɛrɛ de don parce que fulakɛ ni nanfa min b'a kunna duwawu ni barikatigi de don ko mana kɛ cogo cogo ni barikatigi taara
n'aw taatɔ kaɲana n'aw segintɔ aw tɛ kaɲa fiyewu parce que denw ba de b'u bila ɲa nin fulakɛ in ka ɲi dɛ ala ye bi yira an na bi ne y'a ɲini jama bɛɛ fɛ muso n'i y'o de fɔ ne bɛ tilen k'o de fɔ hali n'i kɔkɛ y'i bugɔ k'a fɔ ko taa so n'i nana i bɛ couture la n'a ye coupe frappé k'a d'i ma kɔkɛ yɛrɛ de b'a fɔ e ka bita in ɲɛna dɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna i bɛ couture sigiyɔrɔ bɛnnen don Garantigibugu de ma n'aw nana aw tɛ nimisa bazin fara a vaxi a fɛn bɛɛ styliste i bɛ y'a bɛɛ de ye fulakɛ ni nanfa kuma man ca ni kuma cayara dɔrɔn kisɛ tɛ k'a la ne yɛrɛ ye jelimuso mondial ye depuis wagati jan ne ka fini bɛɛ bɛ kalan yan aw ɲɛ tɛ ne la ɲɛ tɛ ne yɛrɛ parler na ni nka imaya i bɛ de bɛ na dɔrɔn i tɛ modèle fɔ ale o ale b'i mɔrɔmu de lajɛ dɔrɔn ka sin ka fini kɛ frappe ye k'a d'i ma Africa show mana cun tɔpw mana cun ne kan cogo o cogo su fɛ n'i nana fini di i bɛ ma rendez-vous tigi de don donc kumaba tɛ ne da n bɛ dugawu de kɛ ala ka nin kɛ ko daminɛ ala kana kɛ ko laban ye n'an ye fɛn fɛn kɛ i bɛ ko in na bi juru sara de don jurudon tɛ parce que nin fulakɛ in b'a yɛrɛ dɔn kojugu a b'a yɛrɛ dɔn kojugu wa mɔgɔ ɲuman yɛrɛ de don fulakɛ i jara ma ne fa fo n'i ye nkalon tigɛ dɛ sinon ni ne nana i bɛ ka baara la fɛn bɛɛ ka di ne ye i bɛ ka baara la parce que i bɛna sigini sɔrɔ i bɛna n'a sɔrɔ a bɛ baara de la a ka kuma caman t'a fɛ a bɛ ɲɛtila ka baara fɛ wa n'a ye waati min fɔ dɔrɔn nin i ka fani nɔfɛ a bɛ se ka kɛ ko bɛɛ ala ka latigɛ ni ko dɔ donna la a bɛ se ka ko ye mais n'a ye heure min fɔ hali n'a yɛrɛ tɛ n'i nana ka fɛnkɛ parantiw fɛ i bɛna sɔrɔ yen an b'a jateminɛ tailleur dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se muso finikala la dɔw tɛ se cɛ finikala la mais est-ce que e bɛ s'a fila bɛɛ la diri n y'a f'i ye cogo min na kalali kanu bɛ ne la cogo min na ka se cɛ fini na ka se muso fini na ne b'o kɛ faiblesse ye awɔ tailleur kunda ne b'o kɛ faiblesse ye hali n'i ye bɔrɔ bɔ bi ne b'a kala hali n'i ye bɔrɔ bɔ ne b'a kala cɛ fini muso fini denmisɛnnin fini tout ne bɛ veste kala n bɛ blazer kala n bɛ robe de mariée kala tout quoi ne ye généraliste de ne tɛ spécialiste ye ne ye kalali bɛɛ de ɲɛɲini k'a dɔn n yɛrɛ ye et puis i b'a jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ an bɛ fini ɲuman caman ye an ka artistes de la ka caya artistes baw caman ka fini bɛ kala i bɛ couture de la yan i parila cogo o cogo n'i ma pari i bɛ couture la dɔrɔn dɔ b'i jɛ dɛ o tuma ne bɛ foli de di bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan cɛ fini tɛ muso fini tɛ denmisɛnnin fini tɛ i bɛ couture b'a bɛɛ de kɛ wa a ka prix man ca n'i donna nisɔndiya dan don a b'i kunbɛn ka ɲa n'i donna bonya ni karama bɛ yen ko ko bɛ yen nɔ ni bonya ni karama b'a kɔnɔ ka ban a ko tɔ laban ka ɲi. mais an b'a jateminɛ mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko tailleur nin filɛ nin ye k'u ka musoko barika ka bon dɛ ko n'u ye mesure ta ni fɛnw na k'u bɛ to ka essayer ka maga muso ma e bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko la. bon musoko balila tailleur min na tailleur minnu donna kalali la musoko kama donc olu bɛ se k'olu envoûter donc u profiter ka maga muso la parce que u tɛ muso sɔrɔ ka maga la donc n'u donna kalali kɔnɔna la donc diyagoya i bɛ muso sɔrɔ ka maga o la donc mais musoko ma bali ne la quoi kalali in ka di ne ka tɛmɛ muso kan. donc o tɛ ne jogo ye. donc o tɛ jogo ye quoi mais e y'i ka atelier in dayɛlɛ a bɛ san joli bɔ sisan. ne ka atelier dayɛlɛ ni bi cɛ bi y'a san 4 de ouais bi y'a san 4 ye. mais e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ ani i ye nɔgɔya min sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'i da don fitinin na k'olu f'an ye yan. bon diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la ouais kalali ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna la ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna la a gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ bɔra ne yɛrɛ la min yɛrɛ critique o yɔrɔ la parce que kalali kɔnɔna la ne bɛ min yɛrɛ critique yɔrɔ min na n bɛ a lancer n tailleur ɲɔgɔnna baden ma o cogo kelen na kalali kɔnɔna la tailleur i tɛ se ka fɛn o fɛn sɔrɔ ka bɛn wagati min ma ka n'o kɛ o wagati o man ɲi bon ne ye gɛlɛya fɔlɔ min sɔrɔ kalali kɔnɔna la o ko dɔ de ye parce que ne ye kalali daminɛ ne y'a daminɛ ni succès ne ye a daminɛ ni succès yɛrɛ de Kalaba yan nɔ n bɛ ka kuma mɔgɔ caman bɛ na n ka kuma in mɛn bɛɛ b'a dɔn i bɛ mun ye o ko kɔnɔna la donc ne bɛ fini dɔw de minɛ n tɛ se ka fini minnu sɔrɔ nata yɛrɛ kɔnɔna la quoi donc o de kɛra ne ka gɛlɛya nana o de kɔnɔna la parce que a kɛra ne ma gɛlɛyaba de fo mɔgɔw banna n ye n bɛ se kalali la mais mɔgɔw banna n ye
mais n y'o o jogo in de bila ni mɔgɔw seginna ɲɔgɔn ma ni n ka sanga kelen bɛ ɲɔgɔn na toujours donc ka fini minɛ i tɛ se ka fini kalan a temps ka d'a tigi ma hali n'i bɛ se kala la i b'i nege bɔ a tigi la mais bi o tɛ i bɛ jogo la donc i bɛ o dabila a cɛ sinon u tun b'a fɔ de ko tailleur kɔni mara rendez-vous d'i ma i ya na 16h n'a ko 16h o y'a ka 21h de k'i ka na 21h de k'i ka fini kala a bɛ se ka kɛ fo n'a nana kɔfɛ sinon i bɛ kɔni n'a ye min f'i ɲɛna a dan don i bɛ taa dɔrɔn i bɛ na a b'a d'i ma hali n'i mana i bɛ sɔrɔ n'i y'a ka prantiw sɔrɔ dɔrɔn o b'a bɛɛ d'i ma c'est que ça a ye heure min fɔ dɔrɔn e ye na o la dɔrɔn a banna o yɔrɔ la n bɛ kuma faux rendez-vous bɛ yen faux rendez-vous bɛ yen n b'o fana lancer k'o fɔ tailleur o tailleur tɛ faux rendez-vous di i tɛ se de ayi diɲɛ kɔnɔ ne tɛ se baara la donc fini tɛ caya i bolo fini caya de bɛ na ni faux rendez-vous ye mais k'a damatɛmɛ wale de kɛ n y'o de fɔ o de man ɲi fini caya de bɛ na ni faux rendez-vous ye i b'a fɔ sisan ni e kɔni bɛ se cɛ bɛɛ bɛ fɛ de k'a ka fini kalan ya donc u bɛna fini d'i ma donc a bɛ caya i bolo o de bɛ na ni faux rendez-vous ye mais ni tailleur o tailleur tɛ se wala i tɛ se ka faux rendez-vous kɛ awɔ fini tɛ caya o ni mun nana i b'o kalan ka bɔ yen nɔ bɛɛ b'o dɔn voilà mais tile kɔnɔ e bɛ se ka complet joli de kala biri o yɔrɔ la n'i y'a fɔ a bɛ hali tailleur dabali ban tile kɔnɔ ne bɛ se ka complet tan kalan complet tan genre n bɛ hali a yira k'a fɔ complet nɔgɔmani tɛ n bɛ ka baara dɔ kɛ ne bɛ na ni Grand Dakar de Grand Dakar fara-farani de mais a ma monter m'a début de la quoi hali ne bɛ se ka nin complet tan kala tile kɔnɔ bon o mana foyi wɛrɛ la o bɛɛ ye kanu kelen in de parce que a kanu de bɛ ne la quoi ne mana baara dɔ kɛ sisan mun cɛ ka ɲi donc ne b'a essayer ka dɔ wɛrɛ kɛ mun bɛ cɛ ɲa n'o ye ne bɛ t'o de la ne bɛ t'o la ne bɛ kalali dɔ kɛ ka sɔrɔ n yɛrɛ seko tɛ o bɛɛ ye amour in de donc ne bɛ se ka complet caman kalan ouais. mais est ce que denmisɛnnin dɔw b'i bolo i bɛ ka minnu former i kɛrɛfɛ bon o yɛrɛ de ye ne ka point fort ye parce que ne ka kalali kɔnɔna la ne tɛ ouvrier fɛ ne tɛ ouvrier ta ka di ne de ne ye succès min sɔrɔ kalali la ka kalali dɔnni min sɔrɔ a dira ne ma ala de y'a di ne ma mais a man di ne ye ne ka a to n kelen bolo parce que ne ye bi jɔn ye sini ne bɛ sa o ni ne sara sisan ni nin dɔnni ye a kɛra i b'a fɔ dɔnni fu de ne ye ala ka dɔnni lanɔgɔ donc a ka di ne ye denmisɛnnin caman de kalan o de ka di ne o yɛrɛ de ye ne ka projet don n'a nataw la ka atelier caman dayɛlɛ k'a kɛ atelier de formation ye ka mɔgɔw ta k'u kalan ne ta tɛ i b'a fɔ formation min mɔgɔw bɛna kalan wari la dɛ ayi o t'a sɔrɔ ala ye nɔgɔya kɛ ne ye donc ne bɛ mɔgɔw de ta k'u former et puis u bɔtɔ ka machine kelen d'u ma ou bien ka atelier dayɛlɛ ka d'u ma n'a sɔrɔ o se kɛra n ye ya mɔgɔ kalanni de ka di ne ouvrier tɛ ne bolo ne bɛ denmisɛnninw de ta carré kɔnɔ mulu tɛ fɛn na n'i ko diyara ne ye k'i maralen don donc ne b'i ta k'i gɛrɛ n na k'i former k'i bila donc i bɛ se ka kɛ i bɛ don n'a nata la voilà. non i bɛ couture o idée in kɛ yen nɔ ala k'a nɔgɔya mais dans 10 ans e ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di dans 10 ans Diri ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la cogo min na o ma ɲi dɛ i ye blog ta la dɛ parce que ne bɛ fɛ ka Mali kɛ Mali Dubaï de Mali Dubaï parce que u yɛrɛ ɲuman na an ka muso an ka grand dames ɲuman na u y'u ka finiw ta an b'a kantigɛ u bɛ taa Dubaï u bɛ taa 80,000 kalali 70,000 kalali million kalali k'a la dans 10 ans ne bɛ fɛ ka Mali kɛ Mali Dubaï de mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taa mun kɛ Dubaï ne bɛ fɛ Dubaï kaw yɛrɛ de ka n'o kɛ Mali la i bɛ fɛ bon ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la ten dans 10 ans et puis inchallah a bɛ kɛ parce que ne y'a daminɛ san 1 o ni san 2nan réalisation ma kɛ kelen o ni san 3nan réalisation ma kɛ kelen san 4nan ka jugu ni o san 3 tɛmɛnen bɛɛ a bɛ ɲa ala ka nɔgɔya j'espère que grand dame yɛrɛ kuma mɛ k'a bɛna Mali kɛ Mali Dubaï de ye donc ko a bɛ taa minnu kɛ Dubaï a bɛna ka i bɛ couture fɛ yen nɔ mais i bɛ est ce que numéro dɔ b'i bolo ni mɔgɔ mago b'i la ouais numéro bɛ n bolo numéro 2 bɛ n bolo n bɛ baara k'olu la fo 3 mais 3nan in o ye n yɛrɛ ka numéro privé ye o ye n ka numéro Malitel n bɛ baara kɛ n'o ye privé la quoi mais n ka numéro principal yɛrɛ mun bɛ WhatsApp kan mɔgɔw bɛ mun sɔrɔ ka fini ci ma o ye 77 74 48 58 n bɛ segin a kan 77 74 48 58 n ka télécell o ye 52 0D 52 53 52 0D 52 53. j'espère que aw yɛrɛ i bɛ couture ka numéro ye n'aw mago bɛ information min na dɔrɔn aw kana n'hésiter a b'a wele aw mago bɛ fɛn fɛn na a b'a di aw ma mais i bɛ couture e bɛ se ka hakilina kuma jumɛn fɔ i finikalala tɔw ye bon ne bɛ mun fɔ finikalala tɔw ye finikala yɛrɛ filɛ sutara de don mɔgɔ tɛ foyi ye ni fini tɛ
star tɛ foyi ye ni fini tɛ ya adamaden yɛrɛ tɛ foyi ye ni fini tɛ an bɛ ala ka sutara baara dɔ de la ne bɛ mun f'u ye dɔrɔn an ka to ala ka sutara baara in kɔnɔ ala ka ani an bɛɛ lajɛlen sutura ale yɛrɛ min bɛ ka ne ɲininka ala ka sutara birifini de bɛ fɛnɛ kan tantɔ parce que ni mɔgɔ ni fini t'i la o y'i kɛlen fatɔ ye o tɛ tiɲɛ donc an bɛ sutara baara min na an k'an cɛsiri a la an ka sutara baara in an k'a kɛ k'a se f'a dan na an kana n'a kɛ ni ko modèle dɔw ye quoi i b'a fɔ k'a kɛ ni sunkurutigɛ ye k'a kɛ ni muso ɲini k'a kɛ ni fɛn dɔ ye non olu cɛ man ɲi n'i bɛ ko o ko kɛ a kɛ ni seere ye n'i bɛ ko o ko kɛ a kɛ ni seere ye ne ka baara in kɔnɔna la ne kɔni bɛ mun lancer tailleur tɔw ma u ka seere ta o de ka di ne kɔni ouais. J'espère que aw yɛrɛ ye i bɛ couture ka conseil mɛn mais i bɛ couture est ce que i furulen don ouais i bɛ couture furulen don ouais den b'i bolo ouais den kelen bɛ n bolo ne yɛrɛ fa ne filɛ yɔrɔ min na ten ne bɔra Abidjan ne worola yen ka mɔ yen ka na yan mais depuis ne nana Mali kɔnɔ ne bɛ n ka fini kala yɔrɔ min na o ye Ibe de ne bɛ n ka fini kala Ibe de fɛ wa n'i ye modèle min fɔ a b'a k'o de hali n'i yɛrɛ ma modèle fɔ yɛrɛ modèle min bɛ taa ni yɛrɛ a b'o de dilan k'a d'i ma n'i y'a don fana bɛɛ b'a fɔ. I bɛ couture an b'a jateminɛ tailleur ka ca dɔw bɛ yen nɔ u bɛ broderi kɛ u bɛ simple kɛ mais e yɛrɛ ye tailleur qualité jumɛn bon ne ye tailleur simple de e ye tailleur simple est ce que i ni broderikɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ouais ne ni broderikɛlaw bɛ baara kɛ i b'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na n y'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye n tintin ka courage don na n'o de bɛ baara kɛ bi o ye broderikɛla waraba de ye Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Mohamed Kulibali an b'a fɔ a ma yan maître ale yɛrɛ de tintin ka kɛ tailleur kanu don na mais sans oublier ka n ka patron dɔ fo Star Couture Kalaban ACI kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn maître ni mun bɛ baara kɛ o ye n tintin mais mun ye mɛn jan alhamdulillah o ye Bokari Kulibali ye bɛɛ ko a ma Star ouais n bɛ Star fo n bɛ foli belebele lase a ma. j'espère ne y'a faamu sa ale de b'i ka finiw bɛɛ broder ouais maître de bɛ n ka finiw bɛɛ broder cɛ fini fara muso fini kan ale de b'a bɛɛ broder non mais a tɛ kɛ nɔgɔman ye non kabako don donc n'a y'i ka fini broder o kelen don non n'a y'i ka fini broder hali ni cɛ t'i bolo i bɛ cɛ sɔrɔ awɔ n'a y'a cɛ ta broder hali ni muso t'i bolo i bɛ muso sɔrɔ non a tɛ kɛ nɔ jarabilen don trop ouais kabako don i bɛ couture la ne yɛrɛ kɔni vraiment ne tɛ se ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ i bɛ couture kan ko fɛn min ma diya ne ye a la bari ne mana don ne ni bonya ni karama de bɛ na sumalenw bɛ di yan ventilew bɛ kɛ n kunna kilimu ni fɛnw bon n'i y'a jateminɛ o la kɔni i b'a dɔn kɔni o ye bonya dan ye dɛ voilà o si tɛ finikala wari la dɛ o bɛɛ bɛ k'i ye ten de gratos la i b'a dɔn kɔni o ye nisɔndiya ko ye awɔ. i bɛ couture e yɛrɛ n'i ka baarakɛlaw lien sugu jumɛn b'i n'i ka baarakɛlaw cɛ baarayɔrɔ la bon lien sugu min bɛ ne ni n ka baarakɛlaw cɛ baarayɔrɔ la mɔgɔw yɛrɛ dabali bɛ ban parce que ne de ye Ibe mais n'i donna ne ka atelier kɔnɔ tellement an bɛnnen don i tɛ atelier tigi dɔn i t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ min ye Ibe yeah parce que k'a fɔ ko i ye patron i bɛ na habillement kɛcogo dɔw ou bien i b'i yɛrɛ bonya de la fɛn dɔ non o tɛ Ibe couture la yan nɔ an bɛɛ de ye kelen ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ carré kɔnɔ mais an kɛra balimama de ye bi ya foyi de t'an ni ɲɔgɔn cɛ an kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ ka tɛmɛ hali balimaya kan fɛn o fɛn bɛ ne la ni dɔ ye mun kɛ n na n'o ma bɛn ne ma ne b'o fɔ i b'a fɔ ne ye mun kɛ ne ma bɛn o ma u bɛ segin k'o kelen fɔ ne ye non an bɛ balimaya de la yan sinon an ta tɛ kalali yɛrɛ dɔrɔn an bɛ balimaya de la yan tellement an bɛnna ouais. halisa ala k'o kan bɛn mais an sera an ka émission kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'e bolo ka di i filɛlibagaw ma bon kumakan laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin filɛlibagaw ma parce que Mali tɔgɔ tiɲɛnen don bi kalaliko yɔrɔ la ko maliyɛn bɛ fɔ rendez-vous di u ye finiw bɔ yan u b'a bila ka taa Dakar u b'a bila ka taa Côte d'Ivoire halisa ne bɛ mun fɔ n balakaw ye surtout an balakaw parce que olu de ka finikala ka ca an bɛ mankan kɛ ko wari tɛ jamana kɔnɔ wari bɛ jamana kɔnɔ n'an ka wariw don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ donc wari bɛ to jamana kɔnɔ et puis bɛɛ b'i sago sɔrɔ a la mais ni ne bɛ conseil min d'u ma donc u k'a essayer toujours ka tailleur la sensibiliser donc ka kumakan f'u ye u bɛ kumakan min faamuya donc k'u ka fini to Mali yɛrɛ kɔnɔ yan u ka fini ka kalan yan'an ka taa Sénégal kɛ fɛn ye yan'an ka taa Dubaï kɛ fɛn ye mun na an t'an yɛrɛ kɛ fɛn ye yan nɔ
Bien sûr an bɛ fɔ rendez-vous di mais tayari bɛɛ tɛ fɔ rendez-vous di halisa u bɛ se ka tayari ɲɛnamaw ɲini Mali in kɔnɔ yan nɔ Mali ka bon dɛ Mali ka bon k'a daminɛ Bamako fo Kidal Mali ka bon dɛ mais an b'an pan bɛɛ de kunna fo Sénégal Dubaï Faransi ninnu mais ne kɔni bɛ conseil de d'u ma an yɛrɛ k'an yɛrɛ valoriser fɔlɔ n'an yɛrɛ valoriser tɔw bɛ sɔrɔ ka titiri d'an kan n b'o conseil kelen lase hali étranger tailleur u bɛ ɲɛdɔnniya k'anw na yan u tɛ k'a kɛ anw na dɛ an kɛwale tɛ dɛ an ka musow kɛwale de don parce que olu de ye an jɔ an yɛrɛ la ka tailleur wɛrɛw jɔ an na ka jamana wɛrɛ mɔgɔw jɔ an na i b'i ka atelier yɛrɛ dayɛlɛ sisan muso atelier caman bɛ yen nɔ ni client nana u bɛ ɲininkali kɛ wolofa atelier tailleur de b'i bolo ou bien ivoirien tailleur de b'i bolo n'i ko malien tailleur dɔrɔn a bɛ dɔw la décourager alors que u b'a fɔ musow b'u an couvrir k'a fɔ ko wolofa couture tailleur de bɛ n bolo an bɛ fini kalan u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko n ka wolofakɛ y'a kalan u fɛ client bɛ fini minɛ dɔrɔn ka taa ko non k'a ɲɛna k'a ka wolofakɛ bɛ se kalan la k'a sɔrɔ maliyɛnw de bɛ u kɔfɛ k'a kalan donc an k'an yɛrɛ valoriser ne kɔni bɛ o kumakan laban de lase an k'an yɛrɛ valoriser fɔlɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka valeur don an na an yɛrɛ ɲinɛna kuma kelen kɔ i bɛ couture yɛrɛ ka atelier bɛ quartier jumɛn de la i bɛ couture bɛ Garantibugu 5e plaque n'i sera 5e plaque la i bɛ na Tilebin yan fan fɛ n'i sera Tilebin yan fan fɛ carré dɔ bɛ yen nɔ carré central de don pharmacie dɔ b'a o carré in kɔnɔna la pharmacie Notre Dame donc ne n'o man jan surtout basket terrain kura yɛrɛ dɔ dayɛlɛ la a yɔrɔ fan fɛ ne ka atelier yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ basket terrain ma ten directement j'espère que aw yɛrɛ ye kuma caman mɛn i bɛ couture da kɔnɔ ni y'an ka émission kuncɛlen an b'a fɔ a ɲɛna ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la I jawalile jarama tanama sile fulo jarama I jawali jarama tanama sile fulo biriko fila ye malola le tɛ sirana tanama sile Bamako fila ye malola le tɛ sirana I bɛ jalo nana jarama Sorwa sokalwo jimbe mala dunia lambima yo filake inisu filalu jarama masina filalu jarama biriko filalu jarama nebe filakele ma mogolu mancha mogolu mankande nyankale alala elayla duwa ube mogo min ko anate mogo min ko wala ibilayi uke chugu te kelenye da filake la ilaha illallah muhammadu rasulullah I jawali jarama tanama sile fulo wasolo filaye malola le tesirana tanama sile biriko filaye malola le tesirana ibe jalo nana jarama merci.